nâng lô cơ bục Salésien, nô chích phong Phnom Penh, nô chích phong Sihanouk, nâng chui cô song kote chet doi sa ka obrum, del chun dol yuve chun yuveneri chichiran, roye ma page nam kon lomo, khohel chet muymen ipuanne. Kasaksa del Sala Don Bosco chun, dol yuve chun yuveneri, men mentai chun nekden, rue pachekete mouy do pisse, kuchui oiko song chet komnet, dan bay riep chom, kluon, fetir pol roat dol a, dan bay chui pote komputir to tiet. Neng che pisse chui ko song chet komnet, prokor doi piep smortron, prokor doi chet sekerei pet, prokor doi yute toa, dan bay oi mene klai tir mitcha ka. Dus kiom som kleng om nokun yang klang dol lokepuk dol bongstrei dol lokrunikru del yokchetuda nainoa obrum bon plus yuechun yuveneri no prote computir. No pelidai kiom som kleng om nokun dol sesanusa neng kiom som pedam do sesanusa te oi ket kom yokchetuda ko som Protechet, kosong anakut ptol klun, oi anakut plus vang, do yolta, vede che som kanchingke, men mentai chunehde, pote chet komnet pokob doi utetoa, chet komnet pokob doi serei piep, pokob doi sekadei solan. Schliet fung aukanich, kiom tia apibal nei presahakum katolik, no pumpie Phnom Penh. Kiom som koruk chundol ay kudom rot montrei MCT rot montrei kosong obrum yuvechun neng kaila no sakama piep som kan robo presakum katolik no knong ka obrum no tuteang kote komputir tampet presakum katolik mien tomloa ka obrum pi yuch nam hai tuteang sakalok teang mul nempi satawati dok mui sakalvichirai bankat lang no tfiborop doi sa presahakum katolik. No knong tfibazi presahakum katolik ban samsong salarien sakal vichirai chichiran. Pour ça bayen no kente no protetai sakal vichirai assumption del totul ni set pimene neng se sanusep sorop te tramene. No prote computirieux no mun samai polpot presahakum katolik mien salaklakla del min chmu le bay rodol soptrai doitir salamish no Phnom Penh, rue Salayechi no Krong Kai. Daoisa Krom Krusa Don Bosco, Pichnam Kaosop Mui, Presahakum Katolik, Minwatomien no Krong Visay Obrum, Satir Tmei, no Prote Komputir. Na Pichnam Pipuan Pidai, Presahakum Katolik Pumpie Phnom Penh, Banyok Chetuda, Ripchom Salarien Tirchiran. Doitir salamatei, yamin mapei pram kon lain, de tout un coupier Phnom Penh, tiepise tam hum, tam chenebot, notre champi point B, une bande bancade, Salavitirai, Santa François, no kai takeo, notre champi point dopni, une bande bancade Vichestan, Santa Paul, no psaanta song del Aikudom Panchorum son pordai. Tout cela, robo presa hakum catholique, no knonka obrum, que dire, Kol bomnon obrum bondo bondal, niset, doi paek le kunotoa, neng seletoa, dembei au yuechun yuveneri ai bon pen, tunirti robo kluen, knonka apiwat protetiet. Min pesakakam bdol segedei son kem, do yopchetuda, le stui, dom light, light no, robo monu, tam roye ka obrum niset, doi paek le segedei son lain, timuletan, neng bdol, set serei piep, oi buke mene klai tia pol rot la a minka tutul kotrau chumpu tong ver robo kluen del paek le segedei solan neng dom lai klai no netivet nem bdol ne ka obrum prokob doi kono piep ne min atanei prosav tieng latepol ne ka prolong to tiet ni set sa no sete o trote rien ompi robieb seksa Robieb riket, neng robieb ruhno, prokob doi sotcheret.
ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្ពោដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងជាពិសេសដល់លោកឪពុកបងស្រីបងប្រុសនៃក្រុមគ្រួសារ Salesian Don Bosco អស់លោកស្រីលោកឪពុកបងប្អូនបុគ្គលិកនិងសិស្សអនុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភេណៈកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំសូមព្រះជន្មាប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយយកលោកដុំបូស្កូសន្តៈបូស្កូជាគំរូជាបិតាជាមិត្តនិងជាគ្រូរបស់យើងរួមជាមួយព្រះជន្មាដែលជាជីវិតខ្ញុំសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ